हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु लंकेश स्वागत करुँची आपण मानकर आमर यूट्यूब चैनल एलबी ट्यूटोरियल को। सो फ्रेंड्स आज आमे कौन पढ़ा आज आमे दशम श्रेणी जीव विज्ञान रो प्रथम अध्याय रो गोटे सब टॉपिक मनीषर पाकतंत्र एटा हूँ फ्रेंड्स मनीषर पाकतंत्र पार्ट 2। जदि आपण माने पार्ट 1 देखी नांती तो आपण मान डिस्क्रिप्शन रे जाइकी प्ले लिस्ट रे जाइकी प्ले लिस्ट रू देखि नियंतु। ठीक अछि फ्रेंड्स। तो आसंतु मनीषर पाकतंत्र पार्ट 2 रे आमे कोन कोन पढ़िबा सेटा जानिबा। तो आसंतु पढ़िबा। तो फ्रेंड्स आज आमे जानिबा कहा विषय जानिबा आज आमे पाटी और मुख गह्वर विषय जानिबा, दांत विषय जानिबा एवं जीभ विषय जानिबा। जे पाटी मुख गह्वर दांत एवं जीभ एई जो पाटी मुख गह्वर दांत जीभ एई जो अंश गुड़िक आमर पाकतंत्र कौन कौन कार्य सहायक होता ता विषय आमे जानिबा। तो आसंतु जानिबा। सो फ्रेंड्स आमे पाटी और मुख गह्वर विषय जानिबा। तो कौन पाटी देख फ्रेंड्स पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ। तो आमर पाटी यहीटा देख देख फ्रेंड्स यही जो फिगर देखी थी। तो यही जो ऊपर ओठ एवं तल ओठ क्या घेरिकी रही आमर यही पाटी को घेरिकी रही। तो आम कौन जानिले जे पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ। अच्छा तापर कौन देछि पाटी भीतर को रही मुख गह्वर। देख फ्रेंड्स यही जो ऊपर ओठ तल ओठ तो पाटी को घेरिकी रही। तो पाटीर भीतर को कौन रही पाटीर भीतर को कौन रही यही जो खाली स्थान यही जो खाली स्थान पाटी भीतर को जो रही यही जो खाली स्थान को कौन कहवा आमे मुख गह्वर। ठीक अच्छे फ्रेंड्स आपण मैंने बुझिले जे मुख गह्वर कौन पाटीर भीतर को रही मुख गह्वर यही जो खाली स्थान ना। हाँ तो फ्रेंड्स तापर कौन देखिए जानिबा मुख गह्वर दुई कड़े रही गाल। देख फ्रेंड्स यहीटा हूँ आमर मुख गह्वर ये जो खाली स्थान आम जो खाद्य खाऊँ यहीटा को जाए। अच्छा यही स्थान को जाए। तो यही जो मुख गह्वर दुई कड़े कौन रही गाल देख देख फ्रेंड्स यही जो मुख गह्वर यही कड़े आई कड़े गाल गाल रही ना यही पटे आई पटे दुई कड़े रही गाल आउ काना आउ कौन तले जीव रही तले जीव देख देख फ्रेंड्स एटा जीव ना। हाँ जीव तले जीव रही आउ ऊपर अंशरे तालु ऊपर अंशरे देख फ्रेंड्स तालु एवं दुई माड़ी रे दांत देख देख फ्रेंड्स ऊपर माड़ी तल माड़ी रे दांत अच्छी ना नाई। हाँ तो आम कौन जानिले जे मुख गह्वर दुई कड़े रही गाल तलरे तले अच्छी जीभ ऊपर अंश रे तालु अच्छी एवं दुई माड़ी रे दांत अच्छी। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स आम कौन जानिले पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ ऊपर ओठ तल ओठ घेरिकी रही पाटी को पाटी भीतर को रही मुख गह्वर मुख गह्वर रे गाल रही जीव मुख गह्वर दुई कड़ रही गाल तले अच्छी जीभ ऊपर अंश रे तालु एवं दुई माड़ी रे दांत। तो आमे पाटी विषय जानिले एवं मुख गह्वर विषय मध्य जानिले। तो आसंतु फ्रेंड्स आमे दांत विषय जानिबा। तो आसंतु दांत विषय कौन कौन देइछि ताहा जानिबा आमे। तो फ्रेंड्स कौन देइछि दांत विषय रे मनीषर जीवन काल मध्य रे प्रत्येक माड़ी रे दुई थर दांत उठे। तो आमर जीवन काल जे कौन से मनीषर जीवन काल मध्य रे तार प्रत्येक माड़ी रे दुई थर दांत होता है। के थर दांत होता है दुई थर दांत होता है। तो आम जानू मोर तो दुई थर दांत होता फ्रेंड्स देख शिशु अवस्था थरे मोर दांत होता से जो शिशु अवस्था जो दांत होता से दांत को कौन कहुला सेटा को क्षीर दांत कहुला। तो शिशु अवस्था मनीषर जो दांत होता है जो दांत उठी थाए से दांत को क्यों दांत कह जाए क्षीर दांत कह जाए। तो मनीषर तो तार जीवन काल रे प्रत्येक माड़ी रे दुई थर दांत होता है। ता शिशु अवस्था जो दांत होता है जो दांत उठे से दांत को क्षीर दांत कह जाए। प्रश्न आसीबो जे शिशु अवस्था जो दांत उठे से दांत को कौन कह जाए क्षीर दांत कह जाए। फ्रेंड्स एटा जो दांत देखुच ना। हाँ ये जो दांत शिशु अवस्था थरे होता है जो दांत शिशु अवस्था होता है से दांत को आम क्षीर दांत कही था। सो फ्रेंड्स 6 वर्ष बेलू से जो क्षीर दांत
ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଝଡ଼ିଗଲା ତ ତାପରେ ଦାନ୍ତ ହେବ ନା, ହେବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ତାପରେ ସେଇ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ନୂତନ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦାନ୍ତ ହେବ, କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯାଇ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦାନ୍ତ ହେବ ସେଇ ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେଉଁ ଦାନ୍ତ କହିବା? ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ତ 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେଇ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯିବ। ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ କହିବା ବା ଇଂରାଜୀରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ତାକୁ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ। 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେଇ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ସେଇ କ୍ଷୀରଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? କ'ଣ ଦେଇଛି? ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ମାଡ଼ି ଏବଂ ଉପର ମାଡ଼ି, ଦୁଇ ମାଡ଼ିରେ ମିଶିକି କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ମାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳ ମାଡ଼ି। ତଳ ମାଡ଼ିରେ 16ଟି, ଉପର ମାଡ଼ିରେ 16ଟି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି? ଉପର ମାଡ଼ିରେ 16ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ତଳ ମାଡ଼ିରେ 16ଟି। ତ ସମଷ୍ଟି ପୁରା ଦୁଇଟା ମିଶିକି କେତେ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଦୁଇ ମାଡ଼ିରେ ମିଶି କେତେ ହେଲେ? ହଁ, 32ଟି ଦାନ୍ତ। ତ କ'ଣ କହିଛି? ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଉପର ମାଡ଼ିରେ ମିଶି ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ମାଡ଼ି ଉପର ମାଡ଼ି ମିଶି 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ିର କଥା କହୁଛି ସେଇଟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ିରେ କେତେ ଦାନ୍ତ ଅଛି? 16ଟି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ିରେ କେତେ ଦାନ୍ତ ଅଛି? 16ଟି। ତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତ ଆପଣମାନେ 16ଟି ଦାନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ତଳ ମାଡ଼ି ଉପର ମାଡ଼ି ଦୁଇଟି ମାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପଚାରେ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ 32ଟି ଦାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିଲେ ତଳ ମାଡ଼ି ଉପର ମାଡ଼ି ମିଶି 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ବୟସ୍କ ଲୋକର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ ତ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ? ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଦାନ୍ତକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିର ଦାନ୍ତକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଯେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ? ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦାନ୍ତ 1 2 3 4 ଯେଉଁ ଆଗ ପଟ ଯେଉଁ 4ଟି ଦିଶୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଦାନ୍ତକୁ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ କ'ଣ? 2ଟି ଛେଦକ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2ଟି ଛେଦକ। এইটা গোটে হচ্ছে শ্ୱାନ ଦାନ୍ତ, এইটা গোটে ଦେଖ ତଳ ମାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ହଁ, ଉପର ମାଡ଼ିରେ ବି ଦେଖ এইটা ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ 4ଟି ଦାନ୍ତ, କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ଆଉ এইଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାନ, এইଟା ବି ଶ୍ୱାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ 2ଟି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এইপଟରେ 2ଟି ଚର୍ବଣ, এইପଟରେ 2ଟି ଚର୍ବଣ। ତ କେତେଟି ହେଲେ ତଳ ମାଡ଼ିରେ? 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଲେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ 4ଟି। 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। 6ଟି ପେଷଣ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এইପଟରେ 1 2 3 3 1 2 3 3 3 6। ତଳ ମାଡ଼ିରେ 6ଟି, ଉପର ମାଡ଼ିରେ 1 2 3 1 2 3 6ଟି ଅଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ କ'ଣ? ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ତଳ ମାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ତଳ ମାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଏବଂ ଉପର ମାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି। ଦୁଇ ମାଡ଼ିରେ ମିଶି 12ଟି। ଏବଂ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ତଳ ମାଡ଼ିରେ 4ଟି, ଉପର ମାଡ଼ିରେ 4ଟି। କେତେରେ ହେଲେ? 8ଟି। ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ତଳ ମାଡ଼ିରେ 2ଟି, ଉପର ମାଡ଼ିରେ 2ଟି। କେତୋଟି ହେଲେ? 4ଟି। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 4ଟି, ତଳ ମାଡ଼ିରେ 4ଟି। କେତୋଟି ହେଲେ? 8ଟି ହେଲେ। ତ ସମୁଦାୟ ମିଶି 32ଟି ହେବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବୋଲେ
ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ କହିଲେ 16ଟି କ'ଣ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ 2ଟି ଛେଦକ ଏବଂ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଓ 6ଟି ପେଷଣ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଟା କେଉଁ ଦାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଜିଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜିଭ ବିଷୟରେ ଜିଭର କାମ କ'ଣ? ତ ଜିଭ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା ଜାଣିବା ଆମେ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଜିଭରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଥାଉ। ତ ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁ ବାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ବାରିଥାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜିଭ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିଭ ଅଛି ଆମଠାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଛୁ। ତ ଜିଭ ତ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜିଭ। ଏଇ ଜିଭ ତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜିଭ ଅଛି। ଏଇ ଜିଭ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱାଦ ବାରୁଛି କି? ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଛେ। ଯଦି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଥାଆନ୍ତାନି ତ ଆମେ ସ୍ୱାଦ କିପରି ବାରି ପାରିଥାନ୍ତା? ତ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଜିଭରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଅଛି? 3 ପ୍ରକାରର। ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ୱାଦ ଆମେ ବାରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାରି ପାରୁଛେ, ସେଇ ସ୍ୱାଦ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ। ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଅଛି ଜିଭରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଛେ। ତ ଜିଭ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ? ଜିଭ କେତେ ପ୍ରକାରର? 4 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ କ'ଣ? ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ। ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ସ୍ୱାଦ, ଏଇ ସ୍ୱାଦକୁ ଜିଭ ବାରିପାରେ। ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଜିଭ ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜିଭ ଅଛି, ସେ ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିଭ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ଗଲେ ତ ଚୋବାଇବା ଆମେ। ତ ସେଇ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ କିଏ ନେଇକି ଯାଏ? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଜିଭ ହିଁ ନେଇକି ଯାଏ। ତ ଜିଭ କ'ଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଯା ବୋଲିକି ତାକୁ ଠେଲି ଦିଏ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ। ତ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦାନ୍ତ ଚୋବାଏ, କରି ଚୋବାଏ। ତ ଚୋବାଇଲା ନା ଦାନ୍ତ। ହଁ, ତ ଜିଭ ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜିଭ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେ ଜିଭ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଛି, ଏଇ ଯେ ଜିଭ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ତ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ତ ଯେ କଥା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭ ସହାୟକ। ଯଦି ମୋର ଜିଭ ଥାଆନ୍ତାନି ତ ମୁଁ କଥା ହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଯଦି ମୋର ଜିଭ ହିଁ ଥାଆନ୍ତାନି ତ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଭ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ କଥା ହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ତ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜିଭ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ଜିଭ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜିଭ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛେ। ତ ଜିଭ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜିଭ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଖଟା, ମିଠା, ପିତା, ଲୁଣିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ମିଳେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଭ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଭ। ତ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଭ। ତ ଆମେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିଭ ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ମିଳେ। ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଏଇ ଜିଭର ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ପାଖରେ ଆମକୁ ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ପାଖରେ ଆମକୁ ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଆମ ଜିଭ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ପୁରା ଭିତର ପଟରେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ପିତା ସ୍ୱାଦ ମିଳେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏଇ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମିଠା, ତାର ଯେଉଁ ଶେଷ ଭାଗରେ ପିତା, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖଟା, ଏଇ ପଟରେ ବି ଖଟା, ଆଉ ଏଇ ପଟରେ ଲୁଣିଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ମିଳେ ଜିଭରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆମେ ଜିଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ,
पाटी विषय मध्ये जानिले एवं मुख गबर विषय भी जानिले। तो आसंतु फ्रेंड्स एई जो जीभ पाटी मुख गबर एवं दांत विषय तो जानिले एई जो विषय रु आसुथिबा कि भली प्रश्न आसे ताहा विषय आमे जानिबा। तो आसंतु से जो प्रश्न आसीबो से प्रश्न गुडी को आमे उत्तर देबा। तो कोन देइछि प्रश्न आमे पढि देउछे। तो कोन देइछि प्रथम प्रश्न देइछि फ्रेंड्स मनिषर जीवन काल मध्य रे प्रत्येक माड़ी रे केते थर दांत उठे। तो केते थर दांत उठे आपण मानको मु कहितिली। तो दांत केते थर उठे थाए मनिषर जीवन काल रे कौन थरे होई थाए ना मनीष दांत ना दुई थर ना चारि थर ना तीन थर केते थर होई थाए। हाँ आपण मानकु कहितिली मु मनीषर दांत दुई थर होई थाए। कौन यार सठिक उत्तर कौन दुई थर ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। थरे जो दांत हुए शिशु अवस्था सेटा होची हाँ सेटा होची कौन सेटा होची क्षीर दांत एवं तापर जो होता सेटा होची स्थायी दांत। तो यार सठिक उत्तर होची फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। तो आसंतु परवर्ती प्रश्न कौन देइछि जानिबा। कौन देइछि वयस्क लोकर तल और ऊपर माड़ी रे केतोटी दांत थाए। देखो फ्रेंड्स दुईटी माड़ी को मिसई की कहिछि। तो तल माड़ी और ऊपर माड़ी मिसई की केतोटी दांत थाए वयस्क लोकर 29 टी दांत थाए ना 31 टी दांत थाए ना 32 टी दांत थाए ना 31 टी दांत थाए। आपण माने सठिक उत्तर देउछंती जे वयस्क लोकर तल ऊपर माड़ी रे हाँ फ्रेंड्स 32 टी दांत थाए। यार उत्तर होची 32 टी ऑप्शन नंबर सी होची यार सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न कौन देइछि जानिबा। तो परवर्ती प्रश्न कौन देइछि जे प्रति माड़ी रे केतोटी कर्तन दांत रही अछि। कर्तन दांत केतोटी रहिछि फ्रेंड देखो फ्रेंड्स आगो पटरे जो दांत थाए केतोटी दांत थाए कर्तन दांत हाँ देखंतु दुईटी थाए ना तीनटी थाए ना चारिटी थाए ना छटी थाए। आपण माने देखंतु उत्तर दियंतु आई होप आपण माने उत्तर देई सारिथिबे। तो यार सठिक उत्तर होची फ्रेंड्स चारोटी कर्तन दांत थाए। ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर सी होची यार सठिक उत्तर। तो तापरे कौन देइछि देखिबा। तो प्रति माड़ी रे केतोटी पेषण दांत थाए फ्रेंड्स पेषण दांत देख पेषण दांत केतोटी थाए। हाँ फ्रेंड्स आपण ठीक कहिचंती केतोटी छटी थाए। तो छटी पेषण दांत थाए यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी। तो परवर्ती प्रश्न कौन देइछि जानिबा। प्रति माड़ी रे केतोटी पेषण दांत थाए। अच्छा फ्रेंड्स प्रति माड़ी केतोटी पेषण दांत 6टी थाए। अच्छा ये तो जानिले ना। अच्छा तापर कौन देइछि जानिबा। अच्छा फ्रेंड्स तापर कौन देइछि जे निम्नोक्त मध्यरु जीभ विषय रे केउटी उपयुक्त उक्ति केउटी ठीक उक्तिटी देइछि जीभ विषय रे केउटी ठीक कहिछि देखिबा। जे खट्टा मीठा लुणी अच्छा जीभ विषय जानिबा कोटा खट्टा ऑप्शन नंबर ए देइछि खट्टा मीठा पिता लुणी और लुणिया स्वाद बारिया पई जीभ रे तीन प्रकार स्वाद मुकुल रहिछि। हाँ ठीक कहिछि आमे स्वाद जो बारी थाउ सेटा स्वाद मुकुल जीभ रे रहिछि सेई स्वाद मुकुल जोगु ही आमे खट्टा मीठा पिता लुणिया बारी थाउ। अच्छा एटा तो ठीक देइछि। खाद्य को दांत निकट रे पहुंचाइबा कार्य मध्य जीभ करछे। हाँ ठीक कहिछि। अच्छा कहिबारे मध्य जीभ सहायक करे कथा कहिबारे मध्य जीभ सहायक एटा भी ठीक कहिछि। तो ऑप्शन नंबर ए बी आउ सी तो सब ठीक कहिछि। तो यार सठिक उत्तर कौन फ्रेंड्स हाँ उपरोक्त समस्त। तो ऑप्शन नंबर डी होची यार सठिक उत्तर। तो आमे जो परवर्ती आमे फ्रेंड्स आमे जो परवर्ती वीडियो रे का विषय जानिबा ग्रसनी और ग्रासनली विषय जानिबा आ पाकस्थली विषय रे पढ़िबा। तो परवर्ती वीडियो रे आमे पढ़िबा। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानकु आमर एई जो वीडियो गुडाक भल लागुछि तो आपण माने लाइक करंतु सांग साथी मानक सहित शेयर करंतु एवं ए पर्यंत जदि आमर एई जो यूट्यूब चैनल एलबी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनियंतु एवं साथी रे बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जहा फल रे आपण मानकु आमर प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन मिली पारिबो एवं आपण माने आमर प्रत्येक वीडियो को सहज रे देखि पारिबे। एवं फ्रेंड्स आपण मानकु वीडियो केमिति लागिला कमेंट रे लिखि निश्चय जणांतु। तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर्स बाय।